हाय जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ सोमवार आउ प्रत्येक सोमवार माने मोर फास्टिंग प्रत्येक सोमवार फास्टिंग हुए। फास्टिंग माने बिना पियाज रसुण मु खाए। फास्टिंग में टोटल उपास नुह, गोटे टाइम खाए भात अरुआ आउ बिना पियाज रसुण आउ राति चा फा पी दिए एमती। जदि अति प्राय आगुरी मु सबुदिन बहुत उपवास करे। मु बहुत माने सप्तम श्रेणी पढ़ुली मुझे कंटिन्यूसली सब करे मो छुआ संगे एबे किंतु आ देह भल मैं सब उपवास कर देह गैस प्रोब्लेम बाहर, छाती सब पेन है तो कर तबे बहुत कम जी माने मनटा बुझुनी कहीं मु भल लगे ना। भगवान माने जीवन देखु माने भगवान छड़ा आम किसी जिनस ही अन्य गति ना। तो कौन आम माने कौन कह से फिलिंग्स जो जानी से मैंने जानीपर। तो से मुझे सोमवार न खाई मतलब भल लगे माने पियाज रसुण खाइले। तो आज सब शुद्ध बिना पियाज रसुण किसी बनइबार ना, जस्ट अल्प टिके बनइबी। बाहर रोज तो बेस बनई पारुनी एका। चलते स्टार्ट करें मुझे कौन कौन आज बनइबी। आ साधा बनइबी मुझे ग्यारंटी दूसरी आपको बहुत भल लगे से सब जिन थोड़ा बनई खाइबे। क्या सब मटन चिकेन खाऊँ मुझे सब खाऊँ कि केबे थोड़े साधा कर खाइबे सब टेस्ट लगे। चलते तो थरे जेकोसी आपणकर व्रत रोचे जो आप बिना पियाज रसुण किसी खाଇବା रोषे कर खाऊ मैंने चाहूँगी से भी हेल्दी अल्प तेल कहीं बाकी मसला तो आम कि यूज करानी। तो केमी सुंदर भाव में खाइबा गोटे सिंपल घर स्टाइल। तो सेटा मुझे कहबी। तो ये आप प्रत्येक सोमवार गुरुवार माने मुझे खाए तो आपण मैंने भी सेमती खाईपर। माने ये जेनुइन समस्त जानते बिना पियाज रसुण मैंने आम केमती भाजी खाइबा। तो मुझे आलू आ फुलकोबी और पोटल काटी नहीं बहुत सारा परिवा था जमीक पोटल कलरा आउ भेंडी से सब पची जाइए फ्रिज्रे। बहुत डीप फ्रिज रही पूरा पची जाइए। मो फ्रिज बंद करनी तो 2-3 दिन है रही से पूरा पची जाता। बस पोटल भी सब पची जाता। गोटे पोटल भल था तो मुझे पोटल आलू काटी भाजी देती से कुकर में बसई देती डालटा को। कहीं जो मुझे डालमा करे आपने डालमा करेंगे जाईटा को टिके 10 मिनट पूर्व गोटे सीटी बसई देते फास्ट तापर किसी परिवा आड करेंगे कले जाईटा को आपको घुटिया पड़ोनी। प्राय लोक मुझे देखी कौन करती ना डालमा तेल करती सी डालमाटा को आगे परिवा काटि जाईटा घुटती कहीं सब एकाथर बसई देती। तो आप कौन करेंगे से टिके पूर्वर 5 मिनट पूर्वर प्रेसर कुकर जाईटा को धोई भल भाव बसई देते। गोटे सीटी बस गोटे सीटी कम तापर परिया पकई 2-3टा सीटी पर आप जापर। तो आप बंद करदे। तो कुकर जो एमती जो साउंड जो फसफस साउंड मत भारी भल लगे तो से कली। एनीवे तो भजाटा मोर भाजी सारे। तो भजा में सिंपल जीरा और कंचा लंका शुखला लंका फुटे दी। तो सेटा आप मोर भजरा भितर होगा भितर मुझे दाईटा को काटिदेली। तो आलू किसी मुझे आड करी जो बड़ बड़ पीस आलू देखुं तर आलू जो आम भर्ता कहते से करने आलू तो नथिले किसी हेनी। आलू बिना किसी नहीं एत जा कर आलू। तो ये भजाटा खाली एपट सेपट कर आउट कथा कह पोटल प्राय देख प्राय जगह देखिए पोटल आम ह्वाइट ह्वाइट रही जाए भितर जो रही खड़िकार से कड़े से मुझे चापिदेवे। चापिदेले से पानी अंशटा पूरा मरीजाए जानीदेले ना सेमती। तो सेमती टे करदे पोटल पानी अंशटा मरीज पोटलटा पूरा क्रिस्पी हो क्रिस्पी हो सब भजा सहित से अलग ग्रीन ग्रीन देखा। तो से प्रत्येक पोटल को बहुत अल्प पोटल भाजी जेहेतु मोर आज उपास था मुझे खाइबी। तो से पोटल सब टे खड़िकार एमती जोशटा भी देले पानी अंशटा मरी जाए मला पर से पोटपोट हो जाए। तो भजाटी मेरे अलमोस्ट हो से तो मुझे देखी जाईटा को फास्ट बसई थी पकई ये मुझे बंद कर भितर मुझे करेन्ट 2 थर पड़ता ता भर जो गरम होता कहते बस भिडियो सतरे बनवाटा बहुत कष्ट जी बनाई सी जानी। तो ये जो किसी आलू नहीं 2टा आलू नहीं तो भल भाव सीझी जाइए काढ़ीदेली परिवा पकईदेली कुकर बसईदेली। तो ये मुझे आलू भर्ता करी सेम प्रोसेस बिना पियाज रसुण। तो से मुझे आलू किसी आप आलू सीझा सहित खाली भी जमी भर्ता सिंपल खाते यहाँ सेमती जस्ट टिके आर यूनिक प्रोसेस अच्छी। से प्रोसेसटा है कि आप कौन करेंगे ना से आलूटा को भल भाव सीझी सारापर काढ़ी किसी जीरा लंका गुंड मुझे तो सहित किसी कटा धनिया पत्र नहीं कि कंचा लंका पचर मुझे आड करी जो आप देखिपारे फास्ट मुझे आनी नी पाई नी। तो आप एसबू मुझे भल भाव चकुटी देली कहीं धनिया पत्र देसी धनिया पत्र था तार टेस्टा बहुत काटिला बेलू ही बढ़िया लगी। आ मुझे जीरा लंका गुंडी बिना मुझे भी कैनि एमती मुझे प्रत्येक दिन जीरा लंका गुंडी व्यवहार करे आउ विशेषकर उपास। तो मुझे सबुदिन तो आप जीरा लंका गुंडी खाने सजेस्ट करें जेहेतु प्रोब्लेम हुए प्राय शुखला लंका। तो
ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଅକେଜନାଲି ହିଁ ସେଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ସୋମବାର ହଉ ଗୁରୁବାର ହଉ ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟିକୁ ରଖିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା ଦେଖୁନ ବାମ୍ଫ ଗଜର ବାହାରୁଛି, ତ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଚୋପା ଗୁଡ଼ା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିବ, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଳୁଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁକରରେ ଯଦି ସିଝେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବ। ବାକି ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଏଥିରେ ସିଝେଇବେ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ନିହାତି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁକରରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଳୁଟାକୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକୁଟି ଦେଲି। ଚକୁଟି ଦେଇ କାହିଁକିନା ଆଳୁଟାକୁ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ସେ କାହିଁକିନା ସିଝିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲି ଡାଲିରେ। ତ ଏଠି କାଟି ଦେଇଥିଲି ଛୋଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ଟମାଟୋ ଛୋଟିଆ ପିସ୍ଟେ ଗୋଟେରୁ ଫାଳେ ନେଲି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚକୁଟିବିନି ଆ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଆଳୁରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ମୁଁ ପଛରେ ରଖିବି, କାହିଁକି ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଗରମ ଥିଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ପଛରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରି ଚକୁଟି ଦେଲି। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ମାନେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲୁଣକୁ ମୁଁ ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଚକୁଟି ରଖି ସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି। ବସାଇଦେଇ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେବେ, ଜଷ୍ଟ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଆଳୁ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଳୁ ନେବେ ସେହି ହିସାବରେ ତେଲ ପକାଇବେ। ତ କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଜାରି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଅଂଶ ଅଛି, ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। ଆଳୁର କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଯେହେତୁ ସିଝା, ତ ଆ ସହିତ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଆର ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଜାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲି। ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆଉ ଭଲସେ କାଟିନଥିଲି, ତ ସେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ ଏମିତି ଦାବି ଦେଉଥିଲି। ତ ଟମାଟୋ ଏପଟ ସେପଟ କଲାବେଳେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ସେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ଟମାଟୋକୁ ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ମାନେ ଏମିତି ତେଲରେ ଜାରିକି ତାପରେ ଆଳୁଟା ପକାଇବେ। ତା ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଟମାଟୋ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଳୁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖି ଏତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଲାଗେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତା ଫ୍ଲେଭରଟା, ତାପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ୱାଓ ବାଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, କାଢ଼ିକି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଳୁ ବଘାରିବେ ନା, ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସ୍ଲିମ୍ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ନାହିଁ ଯେ ଥୋଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି କରିବା। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତ ତାକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ସମୟ କରିବା, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ନ ଲାଗିଯିବ। ଟିକେ ତ ଲାଗିବ ଆଳୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମେ ଏମିତିରେ ସିଝା ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ପଳେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଏମିତି କରି 5-10 ମିନିଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତା ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ସେଟା ସ୍ମେଲ୍ଟା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଗରମ ଗରମକୁ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ପରଟାରେ ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ତ ପୁରା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଭର୍ତ୍ତା କରି ଖାଇବେ। ତ ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଆପଣଟା ଖାଇପାରିବେ। ଆ ଭିତରେ ମୋର ଡାଲମାଟି ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ସବୁ ହେଇଛି, କିଛି ଡାଲମା ତ କିଛି ପରିବା ପକାଇନି, ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଲମା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆଧେ ଟମାଟୋ ଥିଲା, ଆଉ ବାଇଗଣ ଥିଲା, ଖାଲି ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ। ତ ଆକୁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି ବୋଲିକି, ସିମ୍ପଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ତେଲ, କାରଣ ଡାଲମାରେ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେଲି, ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବଘାରିବା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ପରେ ଥରେ ସାଧା ଖାଇବା, ଦେହଟା ରିଲାକ୍ସ, ବଡ଼ି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ଲାଗିବନି। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସବୁ ଡିଲିସିୟସ୍ ସାଧା ଥାଳି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେମିତି ବନେଇଛି ନା, ଯଦି ବନେଇକି ସେମିତି ଖାଇବେ, ଆପଣ ଡେଲି ଖାଇବେ ଆମେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଜିନିଷ, ସାଧା ଜିନିଷଟା ଆଇଁଷଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଖାଇ ଆସିଛୁ ନନଭେଜ୍, ତ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସାଧା ଥରେ ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଥାଳିରେ ଅରୁଆ ଭାତ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଡାଲମା ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ଯେହେତୁ ରସୁଣ ପିଆଜ ଖାଇବିନି ତ ଆଣିନଥିଲି। ଆଉ ଆଚାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଟାକୁ ଆଣିନି, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆମେ ଆମିଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଭଜା, ଡାଲି, ଆଳୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମଷ୍ଟ ଥରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସାଧା ଥରେ ୱିକଲି ଖାଆନ୍ତୁ,
ବିନା ମାନେ ଅଏଲ୍ ଅଳ୍ପ, ଏଇଟା ଜିରୋ ଅଏଲ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜିର ଖାଇବାଟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲେ କ'ଣ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା କରିବା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।